نیلوفر تلویزیون پستل کامتر. سلام دوستانی عزیز و گرامی، خوش آمدین به کانال ما. ببینن امروز بیرون چقدر هوا خوش رو، شمولک، سالقینک گویم و ما سحر کسی خستیم. کدا صبحانه تیار کردم، کمی خانه های جمع کردم و نمیدونم که چی کار کنم. کار بسیار رو، لیکن نمیدونم که کدامش کنم. من همه خیلی حالت که هیچی نمیخوام، هیچ کار کردن نمیخوام، من خیلی هستم و باید که خودم رو مجبور کنم خیزم موهای نیلوفر من تمپراتور کدیسته با این داروش زیم رنگ وای ردگه خیز موهاش شانه کنم، موهاش مسلا کنم، بعد داروش زیم شه. بینین علاقه گریپ، سیاوش هم همین احوال، نیلوفر هم همین احوال. خیلی جانش ما مولتیک تماشا کرده شنید، من را اون کارو میکنم. ترزک شدم موندم که آدم هوای تازه دید. نبینه نغمه باشه. دوستانی عزیز، آنا سرشت فهمیدن، آوازش فهمیدن. ما اینش برای سیاوش هر دست کتی خوش رو قب ما دوک خوش رو قب نغالته. خوش رو قب سیاوش خانه را بخر خوش رو همینه بر خانه دمون، اینجا ده کوخنی دمون. آواز شنیدن سراز آمدن دوستان عزیز. و دفعه وای روز من ای مگزین من خیلی چی گرفتم. من فکر کردم که برای پوبلیکاش کلون نه که خیلی مایده بدید خیلی جگم نه که به مزه بدید. ما چشیدیم شده امروز نه چند قش دوارده گیده. من هم خیلی یک دوتاش چشیدم گفتم کنی مزهش چخله از حد به مزه بد باشه گفتم دیگه نمیگیدیم چون که ناس خوش رو کودکان ناس خوردن و خیلی که دیدن من دو پیاله دادم یعنی الوهیده اگر که من یک تداتیم یعنی یک کاسه داتیم چی میگوید سیاوش سست میخورد، نیلوفر تیز میخورد. بعد سیاوش سیر نکرده با میبینه با تی گفتم برای همین الوهیده میتیم شونه که تو که هر دوش به حضور خورند. این خیلی هم سیاوش سیر میکند هم نیلوفر سیر میکند و نمیبیون گشته گوییم. نمیخوایم این قلقش مونده تمام در کانتینر گیرم گفتم شم وایده بود. شرکتی ممکن بسیاری بیان که شرکتی میخورن. من یک سحر شرکتی دادم شونه لیکن افسوس که نخورد. نیلوفر دادم سیاوش داد نه سیاوش خیلی نمیخورد. نیلوفر دادم لیکن معقول نشد. نیلوفر داد تو نیلوفر سست میخورد تا خورد که هم میوه اینو همش کشه شدن نمیخورم گفته. بعد برای همین خیلی قاق میتیم شونه که خورن گفته. از شرکتی نخوردن. انا میخوام دوستان عزیز نیستین که شما کودکاتون به عینا میتین یا که نه. من یکم برای گرفتم تاجیکستان ده هستم یک رسید بودم میگرفتم نه که نیلوفر ده تاجیکستان ده من یکم بار گرفتم که این چند گرم بوده 210 گرم بوده نه خیلی آنچه برده گویم هر روز نیو یک روز پس یکم وقت بایدم زنه دگر باب میتیم شونه هم خیلی یک پیاله با گرفتن در کار شارک دارش گرفتن در کار هم خیلی کچستینش گرفتن در کار تا که با مزه باشد خوش خورم کودکو با هسته یا نمود داشت به مزه هاش. آنا میخیر دوستانی عزیز و گرامی کودکو کتی من ششتم. امروز آچمشون باید می آمدن لیکن آچم نامدن گفتن که وای مزه نیسته نمیدونم چی برم. آچم خیلی همه وقت هم خیلی جلودکا درد بدن ای اول گفتن که جلودکام درد کدیسته نمیتونم رفتم. بعد هیچی نگفتم شونه که با هوا شده هوای گرم خسته نبیان دلیم نمیشد گوشونه که هوای گرم ده خسته بیاین برای که آچی من گرمی ده عموما گشته نمیتونم. من هم خودم هم خیلی هستم آچم هم خیلی هستن گرمی ده
вообще мо бозор хеле чизо ягон ҷо гӯем ҳавои гармда рафта вообще наметонем. барои ҳамин дилам намешад гӯям шуна ки маҷбур шум кунам ки хезен биёен гуфта. ну агар бегоҳи рӯз биёян мебинем. яна мехел мехоҳам имрӯз каме шӯрбоча тайёр кунам. шӯрбочи диначи хеле кардаги будум, фақат гречка кати карда будум. имрӯз ҳам хел бе гречкаю макарон меандозам. барои он ки хони модар ҳеҷ гречка намехӯрад. ай беғарзи нилуфар ҳамун шӯрбоя ҳамаша нилуфар хӯрдак ва мебинем кани бо имрӯз чӣ хел мешавад. дӯстони азиз, ман шӯрбоя андохтам. гӯшти морғ кати ҳамхел сабука кардам. хостам ки зардак шавад, ки сирхак шудай. сабзиш бисёр шуда. Чи сабзиш айсёрка гузарондам ки ҳамхел суйқак шавад. кӯдако беринда ростика ҳамин бегоҳи рӯзда ҳамақа вай кӯча буроем гуфта сиёвушу нилуфар ҳамхе бовар кунен. вай бинан куҷо рафтия. сиёвуш биё мақанд. сиёвуш биё мақанд сиёмша. бинан куҷо рафта. манам хе ман 5 дақиқа дуромадам ки картошкаи тоза кунам, майда кардам. инҷа биё. манам ин аҳвол 5 дақиқа хона медурои мебини ки хони ким ки рафтия. ё аллоҳи бузург. инҷода ҳама чизоя тайёр кардам. ман помидор бодринг реза кардам, кабутӣ ва инҷода вай кабутиҳои шудам ҳозир бо да пакет гирам шудам барои он ки рӯзи шанбе оварда будан ҳамхел монда будам. шо агар ки ҳамхел холодильник пакеташ кичи равад, агар кабутиҳо дига аёд мебурдоя ҷобаҷо кардан. ой худои ман, инҷа кӯдако сиёвуш худаш авхот хӯрдеса лучши нишон натиҳамтона дӯстони азиз, барои он ки баъд мегӯен чӣ хел сиёвуш хӯрдеса. сиёвуш резондаву чошондаву асос он ки худаш хӯрдеса ман ҳеҷ намегӯм, ҳаракат мекунам ёдоштим то ки хушру аккуратна. сиёвуш намехе нилуфар хушру мехӯрад, не ки беҳад суст. нилуфар беҳад суст мехӯрад. ҳама аввал нилуфарда ман мекашам ки ҳамин нилуфар тезтар хӯрад, хӯрокаша хунук карда метиҳам ки хӯрад. лекин ҳама сиёвуш мана косада ҳаста, лекин ҳама мехӯрад, тамом мекунад. нилуфар ҳоли тамом кардаги неста. мана коса дорад ку. ай ҳама суст нилуфара беҳад суста. авқоташа дер мехӯрад. сиёвуш тез мехӯрад, не ки 50%аш заминода, киртаҳошда, либосошда. хай ҳозир сиёрана дуроварда сарошуна мешум, барои ҳамин хотир мондестамша. магарем ки баъди сиёвуш ябора дастархон курпача ҳоя тоза кунам ҳамаша. хӯр ман ҳозир мебиём чой дам кунам. дӯстони азиз, ин шӯрбо хунук шуда холодильникда монамша. ҳама вақт ҳаракат мекунам ки холодильникда чизои ҷӯша намонам, барои он ки бо намедонам барои чӣ бо ҳамхе пушташ вай барф ҳамхел ях кардестай вай чӣ мегӯянд паст карда мондагиамша, не ки бо всё равно пушташ ҳамхел барф шудестай. ҳоли 1 сол шуд ё ки нашуд гӯям. ман ҳамон устоя фарёд карда будам, фреонаш тамом шуда буд гуфтан, аммо фреонаша пур кардак 1 солда аллакай тамом шуда бошад ки бо пушташам хе барф кардестай. ман ҳайрон намедонам, ман фикрда ҳастам. хай мебинем канин тобистон чӣ хел мегузаронад. яхдон гӯем, агар ки бо ҳам хеле кардан гирад хубтараш ки фурӯше меша. наваша гирем нахсар ҳаст, барои ки ҳар дафъа 100 сомон додан пур кардан намешад. ва ман ҳозир кӯдакои саршуно шиштам, ҷогада хобондам шуна ва ман инҷа як парацетамол шавҳарам оварда будан. бинед аллакай тамом шудааста, ҳеҷ не ки кӯдако соз шаванд. ман гӯем ман якчанд рӯз пеш аптечкаи пурра вай карда будам. ман хеле аптечкаи пурра парацетамол ҳам хеле чизое да аптечка баландида мондам. гуфтам ки дига дар кор намешад, хеле чизо мумкин ки ишкам дардам хеле чизо шавад. гуфтам хеле доруҳое гирифта монда будам. лекин бинен бо ман иное дар кор нест гуфта баландида мондам, бо дар кор шуда хел
грипп шидиянд кӯдакҳои тез нағз шаванд, соз шаванд, ки беҳад душвор, беҳад ғам, иштиҳошон нест, хушрӯ намехӯранд, беҳад одам зиқ мешавад, намедонӣ ки чӣ кор кунӣ. Ана мехел дӯстони азиз, ман намози доруҳома мехӯраму ва мерам влога монтаж мекунам. имрӯз намедонам чӣ хел рӯз гузаштак, нафаҳмидам умуман ки ҳамин рӯз чӣ хел гузаштак. бо пагоҳ насиб якчандта нақшаҳо ҳастанд, мебинам кани мешад ё ки намешад, ё ки бо хонада мемонем, ё ки мерам. ана мехел дӯстони азизу гиромӣ, хайр, то дидори оянда дар паноҳи худо бошед, ҳамеша худатона эҳтиёт кунед. хайр.